उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल वो करता है हमारी ज़हन साजी करने के लिए। इस्लाम की तालीमात से प्रूव करूँगा कि साइंस को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए, तो मेरी भी आपसे शिकायत ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो मुझसे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एक सवाल जो मुझसे कई दफ़ा हो चुका है और कई लोगों ने किया है, तकरीबन सैकड़ों बार मुझसे किया है। और वो सवाल है कि अहमद भाई, आप साइंस की तरफ इतनी तवज्जो क्यों देते हो, जबकि साइंस दीन का हिस्सा है, दीन साइंस का हिस्सा नहीं है। तो अर्जेंटली मैंने उन्हें जो वहाँ पे जवाब दिया वो यही था कि अगर आप साइंस को दीन का हिस्सा समझ के ही मान लो और उसको समझने की कोशिश करो, तो मेरी भी आपसे शिकायत ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो मुझसे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो अब डिटेल में जवाब देना चाहिए था वो मैं इस व्लॉग के थ्रू उनको दूंगा। ज़ाहिर बात है, सैकड़ों लोग थे, अगर मैं उनको जवाब देता मेरी बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ होती, तो इसलिए मैं वहाँ पे जवाब ना दे सका। लेकिन इस व्लॉग के थ्रू उनको सबको दूंगा, और जो भाई नए सुन रहे हैं मेरी बात को, उनके इल्म में भी इजाफा होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मैं इस्लाम की तालीमात से प्रूव करूँगा कि साइंस को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस पर, कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो किसी भी चीज़, किसी भी काम, किसी भी हैपन के पीछे वजह को डिस्कस करता है कि वो काम क्यों हुआ। अपने सबसे पहले भी लोग में इसकी काफ़ी डिटेल भी बताई है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो इस दौर में टॉप ऑफ द लिस्ट जो नॉलेज है वो साइंस का है। साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स भी हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एम्ब्रोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, ये तमाम फील्ड्स साइंस की फील्ड हैं। और ये साइंस की फील्ड इस वक्त दुनिया में तमाम नॉलेज में से टॉप ऑफ द लिस्ट है। और आप सब लोग जानते हैं कि यूरोप इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम पर हुकूमत करता है, और वहीं पे बैठा बैठाया हमारे इस सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी को समझकर हमारे माइंड चेंज कर देता है, इसी इल्म को इस्तेमाल करते हुए। और इसी इल्म की वजह से ये सारी टेक्नोलॉजी वजूद में आई, और उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल वो करता है हमारी ज़हन साजी करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि साइंस सीखनी क्यों ज़रूरी है। हम स्टार्ट लेते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे और उनके सामने सारे फरिश्ते सजदा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? जब ये बात किसी मौलवी से जाके पूछेंगे तो वो बताएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा इल्म था जो किसी और के पास नहीं था, और इस इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आप आदम को सजदा करो। मतलब कि फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त एक ऐसा इल्म था जो उस वक्त किसी और के पास नहीं था सिवाय अल्लाह ताला के। सजदा करने की वजह क्या बनी? एक ऐसा इल्म जो उस वक्त किसी और के पास नहीं था, सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा। अल्लाह ताला के पास था ना, सिखाया अल्लाह ताला ने। तो इस ऐसा इल्म जो किसी और के पास था ही नहीं, उस दौर का जदीद इल्म था, उसने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुका दिया। ये है इल्म की कदर। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाते हुए हमें यह असूल सिखा दिया था कि जो आप में से एडवांस इल्म का हामिल होगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा, वो फरिश्तों पर भी हुकूमत करेगा। ये अल्लाह ताला ने दुनिया बनाते हुए ये असूल बता दिया था। अब आगे चलते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। बड़े उलमा इकराम इनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। कल ही मैं सुन रहा था, एक आलम बड़ी डिटेल में बातें कर रहा था कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ से उठाया और कहाँ पहुँचा दिया। पहले वो कुएं में गिरे, वहाँ पे रहे, फिर मिस्र में बिके, फिर मिस्र में ग़ुलाम बने, फिर वहाँ पे जेल में गए, फिर जेल से बादशाह बन गए। अच्छा, ये बात बताते हैं कि अल्लाह ने यहाँ से उठाया वहाँ पे बिठा दिया। ये बातें बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन ये बातें हैं आधी, ये बातें हैं आधी, ये पूरी बात नहीं है। अब ऐसी कौन सी वजह थी? मिस्र में ही थे ना वो भी, तब क्यों नहीं बादशाह बने? कौन सी ऐसी वजह बनी जिसकी वजह से वो बादशाह बन गए? तो वजह क्या थी? वो वजह थी इल्म ताबीर। उनके पास भी उस वक्त ऐसा इल्म था जो उस दौर में किसी के पास भी नहीं था। बादशाह थक गया था पूछ पूछ के उस दौर के इल्म वाले लोगों से कि मेरे ख्वाब की तावील क्या है, कोई नहीं बता सका।
اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہ علم سکھایا، اس علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ وجہ کیا بنی؟ کہ ایک ایسا علم جو اس دور میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہاں سے بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس دور کا جدید ترین علم ہے تو آپ حکومت کرو گے، حکومت، فرشتوں کو بھی آپ اپنے سامنے جھکا دو گے۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور سارے جادوگر حیران اور پریشان۔ وہ کہتے ہیں یہ امپاسبل سین ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آسا نیچے پھینکا گیا اور وہ سانپ بن گیا اور اس نے ہمارے سارے سانپوں کو کھا لیا جو ہم نے رسیاں پھینکی تھیں۔ یہ امپاسبل سین ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کا علم ہے ہی نہیں اس دور میں۔ اور وہ سارے کے سارے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایمان لے آئے۔ کیوں ایمان لے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا، ایک ایسی چیز دی تھی جو اس دور میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو ہدایت دی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا دی۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں اور کہتے ہیں مجھے تخت بلقیس جلد از جلد یہاں پہ چاہیے، کون لے کے آئے گا؟ وہاں پہ بڑے لوگ بیٹھے تھے، بڑے جن بیٹھے تھے، بڑے دیو بیٹھے تھے۔ وہ کوئی کہنے لگا میں گھنٹے میں لے آؤں گا، کوئی شام کو لے آؤں گا، کوئی ایک پل میں لے آؤں گا، ایک لمحے میں لے آؤں گا، آپ یہ کریں، اب یہ کر کے واپس آئیں گے، میں تخت یہاں پہ پڑا ہوگا، میں تخت لے آؤں گا۔ اس طرح کی بڑی باتیں کی، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اہل علم بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس علم تھا۔ اس نے کہا بھی آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں کھولیں گے تو تخت یہاں پہ ہوگا، اور بالکل ایسے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی اتنی قدر کی کہ اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اور باقاعدہ کہا کہ وہاں پہ ایک علم والا بیٹھا تھا۔ مطلب وہاں پہ سارے دیو فیل ہو گئے، سارے جن فیل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے پاس ایک ایسا علم تھا جو اس دور میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو حکومت کر رہے تھے ہر چیز کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں کہا بھی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے علم کی قدر کرتے ہوئے قرآن پاک کا حصہ بنا دی کہ وہاں پہ ایک علم والا بیٹھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ان کی پلاننگ کو پڑھ لینا، ان کی پلاننگ کو، تو میرے خیال میں اس سے بڑا علم نہیں ہے اس دنیا میں۔ ان کی پلاننگ کے اوپر غور فکر کر لیں کہ وہ جس پلاننگ کے تحت 200 ساتھیوں 150 ساتھیوں کو لے کر چلے، اور 10 سالوں میں 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان تھے ان کے ساتھ، 1.5 سال میں اتنی بڑی کامیابی، اور پورا سعودی عرب فتح کر لیا، پورا حجاز، مکہ، مدینہ۔ پھر بعد میں ایسا ٹرین کیا صحابہ کرام کو، ان کو بھی ایک ایسا علم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انہوں نے لاکھوں میل تک حکومت کی۔ پھر صحابہ کرام نے تابعین کو ایسا علم سکھایا کہ تابعین نے ادھر عراق، شام، لیبیا، فارس، ایران سب پر قبضہ کر لیا، وہاں پہ حکومت کی۔ پھر انہوں نے آگے تبع تابعین کو ایسا علم سکھایا کہ انہوں نے ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور یہاں پاکستان، سندھ تک وہ محمد بن قاسم آیا، مطلب یہاں تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد انہوں نے آگے وہ علم پہنچایا۔ پھر بادشاہ بابر آیا، اس نے پورے بر صغیر، انڈونیشیا، ملائیشیا تک اپنی حکومت کی۔ تو یہ علم سکھاتے گئے ہیں نا آگے آگے، اس علم کی بنیاد، اس علم کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اب آگے چلتے ہیں ایک سٹیپ اور۔ پاکستان بنا 1947 کو۔ بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے، بڑے بڑے مولوی بھی تھے، بڑے بڑے علم والے بندے تھے، لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور ان کی عقل مندی کو جو ڈسکس کرتا ہے نا، وہ حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ اتنا عقل مند انسان تھا کہ اسٹریٹ فارورڈ سوال کے بعد فوراً جواب دے دیتا ہے انسان۔ اور انگریز کو اس نے ہرا دیا، انگریز کو جس کا لاجک پر گرپ ہے، اس کو ہرا دیا اس بندے نے۔ کیوں ہرا دیا؟ وہاں پہ اور بھی بڑے علماء کرام بیٹھے تھے، بڑے بڑے عالم تھے، وہ بانی پاکستان کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ وہ قابل نہیں تھے نا اس کام کے۔
वो काबिल क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास वो इल्म था ही नहीं पाकिस्तान की इमामत करने का, पाकिस्तान में हुकूमत करने का। वो इल्म था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पास, और उन्होंने उस इल्म की वजह से अंग्रेज़ को शिकस्त दी और पाकिस्तान एक सेपरेट मुल्क बना दिया। वजह क्या बनी? क्योंकि उनके पास भी एक ऐसा इल्म था जो उस दौर में था ही नहीं किसी के पास। कोई अंग्रेज़ को चैलेंज करता था तो चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद हार जाता था। उस दौर में बड़ी कहानी है, लेकिन वाहद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे कि जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया। तो अल्लाह ताला ने सरखरू क्यों किया? क्योंकि उनके पास एक ऐसा इल्म था। आज बड़े लोग डिस्कस करते हैं, बड़े हैरान और परेशान होते हैं वाक़या सुना कर कि इतना इंटेलिजेंट बंदा था। तो अल्लाह ताला ने सारी इज़्ज़त दी, क्यों दी? सिर्फ इस वजह से कि उनके पास जदीद तरीन इल्म था उस दौर का। इस सारे असूलों से, इन सारी बातों से बात पता चलती है कि आप किसी भी दौर में हो, अगर वहाँ पे कामयाबी चाहते हो तो उस दौर का जदीद तरीन इल्म हासिल करो। मैंने जब एक दो लोगों को यही जवाबात दिए तो वो कहने लगे अभी तालिबान तो भी कामयाब हुए ना, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैंने कहा अभी तूने सर्च नहीं की, जाके ना ज़रा नेट पर सर्च करना बदरी 313, आपको जदीद तरीन हथियारों से लेस फ़ौज नज़र आएगी। और वो फ़ौज किनकी है? वो तालिबान की फ़ौज है, वो तालिबानों की स्पेशल फ़ौज है बदरी 313। सर्च करके देखें ज़रा। वो पहले क्यों नहीं कामयाब हुए? अब हो गए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि इस वक्त वो समझ चुके हैं इस बात को कि अगर टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान की ISI नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी है इस वक्त भी दुनिया की। क्यों है? सीक्रेट एजेंसी के पास टेक्नोलॉजी होती है और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, माइंड का यूज़ करते हैं, लॉजिक का यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजी को यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, लोगों के जहनों को परखते हैं, नज़र रखते हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, इनकी सरगर्मियाँ क्या हैं। इस वजह से वो कामयाब है ना यार। ये सीक्रेट एजेंसीज तो उस दौर में भी कामयाब थी जब सहाबा किराम थे। मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ कि मैं किताब में पढ़ रहा था खालिद बिन वलीद की, कि वो जंग के दौरान ना उनको स्टे मिला तो उन्होंने कहा यार जाके ना उम्रा ही कर आते हैं। उन्होंने अपना चेहरा छुपाया और छुपाकर वो मक्का गए और वहाँ पे उन्होंने उम्रा किया, छुपाकर, चेहरा छुपाकर, किसी को पता ना चले। वो उम्रा करके वापस आए हैं, आके अपनी फ़ौज में शामिल हुए। पीछे से ख़त आ गया। हज़रत उमर फ़ारूक की उस दौर में हुकूमत थी। उन्होंने ख़त खोल के देखा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम था। उन्होंने कहा था कि खालिद बिन वलीद अब तो ये काम कर लिया है, दोबारा ना करना। ये सीक्रेट एजेंसी हमारी उस दौर में भी कामयाब थी। मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसी उस दौर में भी कामयाब थी। आज के दौर में भी अल्लाह का फजल है, कामयाब है। तो इसकी बुनियाद है स्ट्रॉन्ग इल्म, एडवांस इल्म, लोगों को समझने वाला इल्म। तो जब तक आप किसी भी दौर में हो उस दौर का जदीद तरीन इल्म हासिल नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। अब बात मैं आपको अल्लामा इकबाल की भी कर देता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर है जो अब शिकवा में उन्होंने लिखा है, कोई काबिल हो तो हम उसे शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। मतलब अल्लामा इकबाल ये बात को समझ चुके थे। उन्होंने भी कहा कोई काबिल हो ना, जो काबिल हो उस दौर का, उससे अल्लाह ताला शाने देता है, और जो ढूंढता है ना उसे दुनिया मिलती है नहीं। जो हाथ पे हाथ रख के, चूंटी इतनी मेहनत नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। चूंटी भी सारा दिन चलती है, फिरती है और सर्च करती है, ढूंढती है कि मुझे खाना मिल जाए। क्या इंसान ऐसा करता है? ये इंसान की फितरत। हम मेहनत वो करते ही नहीं है। सहाबा किराम को देख लें तो उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो 2-2 घंटे सोए हैं, 4-4 घंटे सोए हैं। कभी कभी तो उनको सोना नहीं मिला। वो सेटिस्फाई थे अंदर से कि यार मैं नहीं सो रहा तो क्या हुआ, मेरा साथी भी नहीं सो रहा, उसकी हिफाजत करनी है, वो दिल नहीं तोड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको एडवांस नॉलेज सिखाता है कि आपने इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे हुकूमत करनी है। दुआओं से कभी दुनिया तब्दील नहीं होती, साथ हाथ भी हिलाना पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह रात में कहते हैं, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 14 में, कि एक शख्स अगर कहे ना पानी को कि मेरे मुंह में आ जाए तो वो नहीं आएगा। ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? कि जब तक वो पिएगा नहीं तब तक यह काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मेहनत के लिए बनाया है।
انسان کی آزمائش اسی میں ہی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کوئی میری طرف پیدل چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، تو ہم پیدل چل کے تو جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اس دور کا جدید علم جب تک نہیں سیکھو گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آج کے دور کا جدید علم ہے سائنس، جب تک مسلمان سائنس کو نہیں سیکھیں گے تب تک دنیا تو چھوڑو پاکستان میں بھی حکومت نہیں کر سکتے، مولوی کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ مجھ سے آج بات یہ لکھ لو، جب تک یہ سائنس کا علم نہیں سیکھیں گے تب تک یہ پاکستان پر مستقل حکومت نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں وہ سوشیالوجی اینڈ سائیکالوجی کو سمجھ کر، عوام کی سوشیالوجی کو سمجھ کر، مائنڈ کو سمجھ کر ان کو الو اور بیوقوف بناتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں۔ یہ چیز نا علماء کرام نہیں سمجھ پاتے۔ علماء کرام کیسے سمجھیں گے؟ ان کے پاس تو نالج ہی نہیں ہے نا، انہوں نے رٹے لگائے ہوئے ہیں۔ سائنس اس وقت کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کی ایک بات بھی سیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں اگر ایک سال بھی آپ لگا لیں تو 365 باتیں سائنس کی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس جدید علم کو سیکھیں اگر آگے جانا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین علم ہے، آپ کا ایک ایسا مائنڈ کریٹ کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کی طرف کوئی آتا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، لوگوں کو جادو لگتا ہے۔ لیکن یہ جادو ہے نہیں، یہ بس ایک بڑا کرٹیکل سا معاملہ ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس علم سے بہت سارے راز کھلتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔